केन्दुझर जिला अंतर्गत तुरुमुंगा झारबेड़ा ठारे 49 नंबर जातीय राजपथ कड़े थिबा मार्केट कॉम्प्लेक्स रे सोमवार बीजेपी पाटणा विधानसभा निर्वाचन मंडली कार्यालय पाटणा विधानसभा प्रार्थी अखिल चंद्र नायक द्वारा उद्घाटित हो जायछि। विश्वधारम गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्भिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं। पूजक धर्मानंद मिश्र द्वारा पूजा अर्चना करा जायथिबा बेले कर्ता भावे श्री अखिल नायक पूजा कार्य संपादन करी फीता काटी कार्यालय को उद्घाटन करिसेंती। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ହେମରଞ୍ଜନ ବାରିକ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତ, ଭଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ରାମ ସାହୁ ସହ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केन्दुझर चंपुआरू ममता सेनापति रिपोर्ट, जनता जिंदाबाद।